देख पिलामाने तुमर AECC2 जो रही तार आज आम प्रिवियस ईयर क्वेश्चन देखा कहीं प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ही सब मोटिवेट कर सब जन था किपर तुम क्वेश्चन आस कौन तुम क्वेश्चन आस पे कौन करते जो मैंने भल भल स्टूडेंट से प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ही देखिए जाता ही तुम 90% भाया क्वेश्चन ही आसी था ठीक अच्छे तो पे देख तुम आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब पे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसी 2023 तो कौन कौन रही केमी रही सब आज आम डिस्कसन करवा कौन सब क्वेश्चन आसो कहि ठीक अच्छे तो देखने प्रथम AECC2 ओडिया पिलामानंकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही ओडिया रे जो माने देबे से माने भल भाव टिके देखि नियंतु आ वर्तमान हम कहବାକୁ चाहूची जो माने भी एपन तो पढ़ी नाती से माने सिलेक्शन क्वेश्चन प्रथम देखन ठीक अछि सिलेक्शन क्वेश्चन देखिवा द्वारा ही तमरो भल रिजल्ट होई थाए ठीक अछि तो आगु को हमरो भी सिलेक्शन क्वेश्चन भी दिया जिवो ठीक अछि प्रथम देखो प्रथम 1 नंबर देछि कोन देछि 1 मार्क 12टा दिया जिवो ठीक अछि आ 1 मार्क केही भी हाथ छडा करबेनी काहे कि ना 1 मार्क रे तुम हाथ छडा करि दउछो त तुमको 1 मार्क तुमको लॉस होछि ठीक अछि मन अछि अच्छा देखो प्रथम देखो जोगाजोगर इंग्रजी प्रतिशब्द कोन देखो जोगाजोगर इंग्रजी रो प्रतिशब्द होछि कम्युनिकेशन हैला मन रखि दो जोगाजोगर जो इंग्रजी शब्द होछि कोन कम्युनिकेशन सब मन रखियो जोगाजोगर केतोटी स्तर रही ए सब जिनस हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन आपको समस्त नोट कर रख ठीक अच्छे जोगाजोगर केतोटी स्तर रही ना 4टी सब जिन नोट कर रखा द्वारा तुम पढ़ा द्वारा तुम भल रिजल्ट होता है ठीक अच्छे देन देख कौन देछि ना कौन देछि लिखित जोगाजोगर केउ स्तरर भाषा व्यवहृत होता है लिखित जो जोगाजोगर केउ स्तरर भाषा व्यवहृत मुद्रित है सबूर आंसर कह जाऊँगी तुम इजिली लिखिपर समस्त लिखिपर समस्त भल रिजल्ट कर तो समस्त लिखि नियो बेटर है नोट कर समस्ते कहीं नोट करने द्वारा बेटर होता है जी जदि कह सर मोबाइल में रखीदेवी स्क्रीनशॉट मारी रखीदेवी ठीक अच्छे सेमती करने द्वारा किसी भी हम ठीक अच्छे तो तुमने जिते भल नोट कर तुम नोट रत मोबाइल चार्ज सर जाए तुम इजिली पढ़ी पार ठीक अच्छे देन देख साक्षात्कार केते प्रकार साक्षात्कार केते प्रकार ना 2 प्रकार मन रखियो सब साक्षात्कार होची 2 प्रकार देख केते इजी इजी क्वेश्चन सब दउची तुम जदि भल टिके प्रिपेयर होइथिबो ना आउ तो रिवीजन कर देले तुम सब मन रही जिवो देन देखो भाषण शब्दर व्याप्तिगत शब्द लेख भाषण शब्दर व्याप्तिगत शब्द लेख सम प्लस बद प्लस अ देख सब जिनस को मन रखा एत इजी नुह बट सब जिन मन रही ठीक अच्छे जेन देख देख भाषण केते प्रकार भाषण होची केते प्रकार ना 3 प्रकार भाषण होची केते प्रकार ना 3 प्रकार सब जिन लिखिबो देन देख देख संवादर इंग्रजी प्रतिशब्द कोन इंग्रजी प्रतिशब्द होची न्यूज संवादर जो कहूछ संवाद तो कौन न्यूज बोली कहते नहीं कि अच्छा देन देखो संवाद केते प्रकार संवाद होची 6 प्रकार सब जिन को नोट कर पढ़ ताको इजिली मन रख तापर तुम पूरा बहुत भल रिजल्ट कर मुझे जानी बहुत जी पिला भी भल पढ़ुं भल पढ़ुं सिलेक्शन क्वेश्चन देखुं से बहुत भल रिजल्ट कर ठीक अच्छे 6 देख भारतर प्रथम संवादपत्र नाम कौन भारतर प्रथम संवादपत्र ये सब जिन हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन और सिलेक्शन क्वेश्चन कहीं 2023 जेहेतु आसी तुम ही आसो आ बाहर कौन क्वेश्चन आसो ना ठीक अच्छे देख बेंगल गेजेट आंसर कौन बेंगल गेजेट देन देखो निया देखो ओडिया भाषार केतोटी स्वर वर्ण रही ओडिया भाषा केतोटी स्वर वर्ण एटा तो तुम जानी 11टी स्वर वर्ण रही देन देखो देख पचल शब्दर शब्द रूप लेख पचल शब्द रूप लिख पर जल है प्रज्वल लिख मन रहा समस्त अच्छा देन देखो भारतीय पुराण युगर प्रथम संवाददाता किए भारतीय पुराण युगर प्रथम संवाददाता किए नारद मन अच्छी ना भारत प्रथम पुराण युगर संवाद किए दौले सब नारद ही दिखती कि लिख बहुत दुई मार्क देखो 2 मार्क कौन देखो इजी इजी क्वेश्चन सब रही सब गोटे जिन जोगाजोग तुम भल पढ़ी कहीं जब जोगाजोग तुम भल भाव पढ़ी जाऊ संज्ञा स्वरूप मेरिट भल भाव देखिए संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद यही 3टा तुम भल भाव पढ़ी जाऊ तुम भल रिजल्ट हम
ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯୋଉଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖ। କଥିତ ଯୋଗାଯୋଗ କ'ଣ? ଏଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା, 2022ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଯାହାବି ଯଦି ତମର PDF ଦରକାର ଅଛି କି PDF କିମ୍ବା କିଛି ବି ତମର ଦରକାର ଅଛି, ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକିନି କହିପାରିବ। ତମର ସେଠି PDF ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଭାଷଣ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଭାଷଣ କଳା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବ। କଥନ କଳାର ପରିବେଶ କ'ଣ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତମର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆରିଷ୍ଟଟେଲଙ୍କ ମତରେ ଭାଷଣ କେଉଁ କଳା ଅଟେ? ଏଇଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ବ୍ୟାପୃତିଗତ ଅର୍ଥ ଲେଖ। ସମ୍ବାଦର ତାପରେ 6 ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଆକୁ ସବୁ ତମେମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ମାରିଦିଅ ଏବେଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଯଦି ତମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ମାରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତମେ ଯିଏ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ଯାଉଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଅ। ମନେ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା 6 ଦେଖ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କେତୋଟି ଲେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି କିଛି ବି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକିନି ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ବି ନ ଆସେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ରହିଲା? ମନେ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଛାଡ଼ିବନି। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଯଦି ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଆସିଛ, ତମକୁ ସେ ଯଦି ତମର 3 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 2 ମାର୍କ ହେଇଥାଉ, ତମକୁ ସେଠି 1 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ। ମନେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? ଏଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ପଳେଇ ଆସେ। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଯୋଗାଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ତମେ ଲେଖିବ, ତା ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ତା ଉପରେ ଲେଖିବ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ସେଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। 3 ମାର୍କ ମାନେ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖିବ, ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଭିତ୍ତିବର୍ତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାରଟା କ'ଣ? ଦେଖ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣଟା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଲେଖିବ, ହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ସୁଭାଷଣ। ତାପରେ 6 ଦେଖ ଅଭିଭାଷଣ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା। 6 ହେଉଛି ଶିରୋନାମ କ'ଣ? 9 ହେଉଛି ତାଲବ୍ୟବନ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ। ତାପରେ ତମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି 7 ମାର୍କ, ହେଲା? 7 ମାର୍କକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦରକାର। 7 ମାର୍କ ତମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛ ତାହେଲେ ତମର ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଦେଖ 7 ମାର୍କ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଇକି ଲେଖିବ। କେବେ ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବନି। 7ଟା ମାନେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିବି ଯେତେ ଥର ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯୋଗାଯୋଗର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଦେଖ ତମକୁ ଧର ଏଟା ଆସିଲାନି, ତା ପରେ ଲେଖିଦେବ ଯୋଗାଯୋଗ ସଂଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଛି ନା, ସଂଜ୍ଞା, ଏହାର ପରିଭାଷା, ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖୁଛ କୋଉଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସଂଜ୍ଞା, ପରିଭାଷା, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିକିନା ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆଲୋଚନା କର। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଭାଷଣ କଳାର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଭାଷଣ କଳାର ପରିଭାଷା, ପରିସର ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧର ତମେ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ ଯଦି ନ ଜାଣିଛ, କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଭାଷଣ କଳା ତମେ ପଢ଼ିଥିବ। ଯଦି ଭାଷଣ କଳା ପଢ଼ିଛ ତାହେଲେ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଲେ ତମର ମାର୍କ ଏଇଠି ମିଳିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମ୍ବାଦ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଓ ପରିବେଶ ନିମନ୍ତେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ହେଲା? ଏଟା ଲେଖିବ। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ଫିଚରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଇ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ନହେଲେ ଏଟା ଲେଖିବ ଫିଚରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତମେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଆସୁ ନ ଆସୁ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇଟା କେବେ କେହି କୁହନ୍ତିନି, ହେଲା? କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ତମକୁ ସେଠି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାଟା କିଛିଟା ଜାଣିଛି, କିଛିଟା ଲେଖିଛି। ଜାଣିବେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଖାତା ଦେଖୁଥିବ ତମର, ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ହଁ ପିଲାଟା ଜାଣିଛି କିଛିଟା, ତାର ମନେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ବିଭାଗକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଏଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ବାକ୍ୟ ବିଧିଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ।
ଦେଖ ଆ ଭିତରୁ ତମେ ଯୋଉଟା ବି ଆସିବ ତମେ ଲେଖିଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି PDF ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇକିନି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।